Daghan sad sa mga panulti ni Hesus nga nag-ingon nga dili kita maluwas pinaagi sa balaod kung dili pinaagi sa pagtuo. Si San Pablo sad ug ang mga apostoles nagsigi sagsangyaw ana nga dili ang balaod maoy makapaluwas nato kung dili ang pagtuo diha ni Hesus. Pero karon sa atong ebanghelyo, giklaro ni Hesus nga ang balaod makaluwas di ay. Ug unsa may aspetos balaod nga makaluwas, basta dili lang nato siya itudlo kung dili tumanon gid siya sigon sa iyang Diosnon nga espiritu. Pasabot, the spirit of the law according to God's standard. Mo nang niingon si Kristo, wa man ko muanhi aron isalikway ang balaod ni Moises, nianhi ko aron tumanon kini. Nya ni warning pagid siya, ang dili magtuman ani bisan sa kinagamyang bahin or kudlit dili kasud sa langit. Sige, linyay mong tupad na magsigi ba kag tuman sa balaod o magsigig supak? Sig tuman o sigig supak? Bisag unsang balaura, duna gid na siya'y Diosnon nga espiritu. Gawas lang sa balaod sa sala. Naam say balaod ang yawa. Pero balaod lang nga para sa public welfare kana na ginay Diosnon nga aspeto sa manang traffic rule, balaod sa trapiko. Na siya'y Diosnon nga dimension tungod kay magamping man as kinabuhi anang ayaw pag-drive nga wa kay lisensya. Mahasard man ka sa di pala kakamao o di makuya mapeligro ang kinabuhi sa ubang mga tao. Mabangga ka, ang nakabangga nimo mga matay sadto, di ba? Nya ayaw sad pagdagan dag sakyanan nga way rehistro. Ana, kay aron dili ang imong sakyanan nga kagang-kagang kayo, dili gubaon, kay hazard gyapon adesdan. Nya ayaw pagtabok sa iskina or sa cross sa karsada nga red signal ka, wata usa nga mo green ang imong suga, no? Tuman ba mo ana? Suway ayaw tuman, magkabangga ay miligro ang kinabuhi. Bisag unsang balaora basta public order. Samot na gyud og ang balaod gitawag natog konstitusyon. Praning atong Philippine Constitution nga mao'y nag-define sa atong pagka-independent country, pagka-sovereign country. Kinahanglan tumanon gid na. Dili i-bend the law. Kaya kanang bending the law, dunay porsyon sa balaod nga tingali gamay para nimo nga di nimo tumanon. Nang imo lang bawgon. Ug mao na rin hitabo sa atong mga politicians nga naa sa Senado o sa Kongreso o sa atong executive department. Kusog kay sila na ipipila nila nga kusog kay mo bend the law o mahimo na silang iwit sa gingharian sa langit. Kinsa na diha ang faithful to the Constitution, mao na sila'y malangit. Kinsa maroy faithful sa Constitution, ang Cayetanos Group o Gatchalians Group. Nagmonitor ba mo ana nila? Mao na mailhan na nato daan kinsa ang angayng sundon. Ang nagsunod og kanunay yung nagbandilyo sa atong balaod nga makaayo sa nasod sama ng Philippine Constitution, superior man na gitawag nag-supreme rule man na nato dinhi sa atong pagsunod sa balaod nga kung magka-conflict diring ubang mga balaod mubalik ta sa Philippine Constitution na
Ya, unsa man ana nga ang gideclare nilang Soto o Gatchalian o mga kauban nitabok pa gid si Escudero dito, lawyer man ta na. Ang gideclare kadto mang gisunod nila ang 1935 Constitution nga moy na ako noy jurisprudence sa Supreme Court. Mao man to ilang gigunitan karon ang 1935 Constitution. Mao man to ilang gigunitan nga number of quorum. Nya diri dapita sa ilang Peter Allan Cayetano, ang gigunitan sa nila nga quorum or gibasihan sa ilang quorum mao man ang 1987 the existing constitution ug ang Senate rule. So mas lig-on diri sa ilang Peter Cayetano. Karon linya imong tupad ing naon sa may balaod nga imong gikuptan karon. Unsa may balaod nato sa simbahan? Sige. Ang balaod nato mao ang ebanghelyo, the gospel. Ug unsa may naas ebanghelyo? Pananglitan ron ano sa higugmaa ang imong kaaway. Nya ang naas kalibutan moingon self-defense, patya imong kaaway. Ana, hay may mo sundo na. Ha? Anya patyon man kasi imong kaaway. Nya gitugot man ang self-defense. Kinsa maro imong sundon? Wa na. Ana-ana na. Oh, napagibalaod si Kristo, bunga gyapos gugma niya diha sa ebanghelyo. Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Samtang ang kalibutan nag-ingon, ayaw pagtigom, budgetag maayo, kinahanglan financially stable ka, protektahin ang imong private domain. Ana, kisa mo rin imong sundo na naroon. Uy, tubag. O gusto kang malangit, sunda ang ebanghelyo. Kay pinaagi sa imong pagsunod sa ebanghelyo, maprotektahan ang imong private domain. Kay supreme law man tong ebanghelyo. Natagaan ta mog sample ha. Kung ang tanang tao mosunod anang giingon, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Kung ang tanang tao, apil na sila Bill Gates, kana sila si Elon Musk, kanang mga dato ba? O ilan ang sundon, unsa may mahitabo sa tibuok kalibutan. Wa na'y mangangkon. Di na ta maggubat. Hasta ang Iran, di na mangangkon nga sila tag-iyas oil, nya maghimo pa gyud sila mga armas nga kanang mga nuclear weapon kay para kontras ilang kaaway. Wa na may mag-ilog. Nganong mag-ilog pa man nga maghinatagay man gani, ibaligya ang gini na kong ako, mangilog na noong ko. So sa ato pa di ay, maunay balaod sa Ginoo nga makasulbad hastaan ng mga kawatan, kanang kawat, kaning atong graft and corruption o tanawa karon o. Di ba sa atong pagsigig ingon nga private domain, naa may gusto og 40 kasakyanan, mga SUV pa gyud, mga sports car pa gyud, nga nasay gusto nga manag-iya gisag eroplano, mga yacht inana, unsa pa nang uban, mga mansions dinhi og sa abroad. Di porting kinawatay. Kakuha mo? Nya karon ug inyong ipalit ang tanan yung kwarta og raffle ticket. Unsa may mahitabo? Maprotektahan inyong kwarta. Maprotektahan dili. Unsa ang pagprotektar nga ihurot man yung palit? Oh na. So good na mo og yaw-yaw diha. Maprotektahan ngano man kay inig sunod nimo sa Ginoo, literal nga pagsunod. Ang Ginoo kay mao may tag-iya sa tanan o gamhanan sa tanan. Iyang ipakita nimo, pinaagi nimo og sa tanang katawhan
ang iyang makaluwas nga gahom. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Sa to? Bantay ako nga walay kabilinggan o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Way kabilinggan kana bang wa ra jud kay gihimo. Ang Ginoo rin mo provide. Relax ra gyud ka. Karon perti nimong provide og color sa imong buhok, purmas imong kilay, mga naong nimo ana perti nimong provide sa imong balay, mga colors balay, ang renovations balay, mga inana nga usahay mas stress na ka, di ba? Pero mag-agad lang ka sa Ginoo, nya gatuman lang ka sugos Ginoo, ang Ginoo na imuhatag. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Propeta Elias, siya na lang usa, ang kontra niya ang hari ug ang mga propetas hari nga 400 kapin. Ningon si Propeta Elias, atong simbahon ang tinuod nga Dios. Kung si Baal nga inyong Dios mao'y tinuod, siya atong simbahon. Pero kung ang akong Ginoo mao'y tinuod nga Ginoo, siya sa atong simbahon. Niuyon ang mga tao. Kanya didto ilang gitistingan kinsay tinuod nga Ginoo, ug unsa may testing nga ilang gibuhat. Ang grupo sa Baal, itong mga propeta, mag-ihaw sila baka. Si Elias po mag-ihaw sa baka, ilang lapa-lapaon, unya ilang ihalad. Pero di nila duslitan. Magampo sila sa ilang Ginoo, haron ang Ginoo mao'y mo sunog sa gihalad. Gipauna ni Elias og pa-offer ang mga Baal's group, kantong mga 400 kapin ka mga propeta tingali to. Sige silag ampo nga sunogo na ni Baal ang ilang lapa nga baka, gikas buntag hangtod na lang ni hapon wa gyud mo pakita si Baal. Ilan na lang gisamad-samaran ilang lawas, wa gyud mo pakita gahom. Bugal-bugal pas Elias ato, basig natuog pa to, basig na igilakaw. Ana ba, no? Wa mo pakita. Mo to nga si Elias unsan mo ay offer. Pero ang iyang giingos Ginoo, Lord, wa ko magpagarbo ha. Wa ti ka hangyua nga imo ning buhaton, pagpagarbo lang. Lisod na kaayo ang kahimtang kay ako na lang usa. Muna ipakita nga tinuod kang Ginoo nga akong gisimba. Ikaw na lay sunog aning ni angkon. Iya pag itong gipa butangag tubig nga ang iyang mga halad na nas ilawom sa tubig. Gisunog sa Ginoo eh. Hangtod pang mga bato nga iyang gitungtungan, gisunog pag yun. Ug mao to ang mga tao ning simbag balik sa tinuod nga Dios. Pasabot mga igsoon, ayaw kabalaka kung magtuman ta sugos Ginoo. Tingali moagi ta nga magkalisod, moagi ta nga way kaon, magkalisod-lisod. Pero kung kanang imong kalisdanan mao nay resulta sa imong pagtuman sa sugos Ginoo, padayon mudaog ka kas katapusan. Kinsa karoy nagtuman sa atong Philippine Constitution, mga Marcos Group o Duterte's Group? Kinsa maroy gilisod-lisod nga sigihan yung gukod, sigihag kiha, sigihag pasangil, ginamit ang mga minaumaong mga balaod? Marcos Group, Duterte's Group. Pagbantay kay kamong nagsigi og bendalo, kamong gasigi lutos anang inyong mga kaaway, ginamit ang dili insaktong pagtuman sa balaod.
doon na mo'y tulubagon sa Ginoo. O moabot ang panahon, doon na dakong silot ninyo. Unsa may silot diri sa mga propeta nga mini? Unsa man? Inig abot na lang tingin na sa sunod, pero ato na lang ning kuanon, ato na lang ning i-fast forward. Niingon si Propeta Elias, dadas akong atubangan ang tanang propeta o patya sila diri sa akong atubangan, patay tanan. Patay gyud. Una mamatay ra gyud ta. Pero manindot ang mamatay ta sama ni Sister Florence nga nagtuman sa sugo sa Ginoo kaysa mamatay ta nga nagsupak-supak kay adto kita padong sa kasakit o kamatayong way katapusan. Muna ako pa ninyo, palit na mo sa raffle ticket. Ayaw na ninyo kana ganing unya-unya ha. Sige, unsaon man nato pagpalit, usbo nako para sa nis mga online na mga kuha nato. Kamo dinhi, kamao naman mo palit, na sa daghang nanuroy. Pero ang atong online parishioners, anha lang mo sa atong GCash accounts, bank accounts, o kaha kwarta padala. Nya i-message lang yun mi, aron matagaan sa mo sa kopyas ticket. Nya mamaligya asad mo na may uban bisag online ha, tanawa unsa ka kugihan ning ato mga parishioners labi na online. Mangayo sila mga tickets dili paswatan og ngan, nya ilang ipakita dito through texting sa nila sa ilang mga kaila. Nya og nana gani mo saad, ila dayong assignan og mga ngan ang kada ticket. Ana lang ba? Online lang. Ana nindot no. Huwag yapon mo nindot eh. Huwag mo ka imagine. Ana sila. Unya mahalinan. Makahurot pa ganig tag sa kastabs. Napay usay, 2 kastabs. So muna, tinabangay ta. Kay magamit naman gyud ang atong social media. Nya, ayaw sa inyo kalimti, kay makatabang sad kaayo ang inyong pagsunod sa atong platforms sa social media. Kaning YouTube channel nako, Padresiano Ubod, sunda gid ni 294,000 ka subscribers na ni karon. Unya padayon na lang, view, like, share, subscribe nga 15 to 30 minutes lang kada adlaw. Dako na kay tag matabang para pagsabwag sa maayong balita aron matudluan ang katawhan unsaon pagsunod sa balaod sa Ginoo. Nya at the same time mo income sa dangato aning kaning parokya kay doon na may i-share ang YouTube nato nga income kung magsige tag view, like og share. Makatabang sana sa atong mga galastuhan dinhi labi na sa atong charitable expenditures. Kining tanan mga igsoon, mga balaod ni sa kalibutan nga dunay nindot nga mahitabo. Ug isipo na nato nga kun ato nang sundon mahimo tang nagtuman sa balaod sa Ginoo. Kay ang balaod sa Ginoo para magyud sa kaayuhan sa tanan, dili sa pipila lamang, para gyud sa tanan.